Mangkana mun terus saya kula ben sampean tenda Kanjeng Nabi. Pasera orang bagian pose-pose hadir para kiai. Ajunan caalako, ajunan tak usah macam keterop, tapi ajunan epentai pamangki penggalian pendapat tepon. Cabi si sesepon nikah. Cak kurang ajar ke sesepon kita syarok noragi baca tak bisa alako. Aja pentai pendapat. Nikah kelompoknya Sayyidina Abu Bakar. Sampean andi WC ngiring kelompok Sayyidina Utsman bin Affan. Tak alako tapi tunyai keluar. Sampean lako tak bisa. Pendapat tadi, keng tukang carok, bajingan. Mari bergabung kepada kelompoknya Umar bin Khattab. Abu, matura ni kamu ndak bajingan kak? Tak kata aku biore, kina bangki. Cuman maki kocak bajingan muni matura cak dan bedenaki. Luar, coba, mun kocak bajingan, konotatifnya negatif. Biasa nama makna coba. Keng muni matura kocak bajingan, belum tentu. Belatir, banyak bangsa, nggih, angko. Makanya bajingan ni kaparloi matura ni kak. Maki bajingan muni matura, pakun ngaji. Cak lulusan madrasah. Maki bajingan muni matura, pakuna bajang. Kina bangki. Coba ni kamu Jumatan kak? Jumatan. Luar ni banyak mobil kalir ni kak. Keng muni matura, maki kocak bajingan mun Jumatan. Di mana bade luar? Ada bade bungkona kak. Beban mari kita ngakek. Maksud tayap siap berangkat masjid. Kenapa sih pertama? Relang, tulan, cek lebur dari mandala regu lega. Minta kita turun lagi kalau pay kapi saya kebelah. Lagi kebelah ni situng lelang dah. Kanjeng Nabi kok sukses dakwahnya satu beliau uswatun hasanah. Teti contoh beni abri con. Jelas lagi. Pon, kayak ngai Tivin. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Rasul ni kamakon bagus, caranya bagus. Alarang coba, caranya pakun bagus. Ini kehebatan Kanjeng Nabi. Ada satu sahabat, Kak Dinto, kita sahabat, kita Islam, tapi Islam marina. Ini ada budak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, dan kula siap masuk Islam. Keng tan kula mun surah ambu azina, kula tak bisa, cak kula tak andi bini. Mun tak aku ganggu luar nemu di mana? Kula mun surah ambu ngicok ben arampok, tak bisa, kula tak andi lako. Kula mun surah ambu mate oreng, ya tak bisa mun arampok pahalapan kan nagin baten. Teti kula masuk Islam, keng mun surah ambu azina, kula tak alum. Keng mun surah ambu mate, kula tak alum. Surah ambu ngicok, kula tak gelem. Katina apa dipun Kanjeng Nabi? La ba sabik, lo apa? Abu, ni kau mun tempat kau ni hanu mi nguliaki ngicok. Nikah saking dari bagus akhlak bagus Kanjeng Nabi amar ma'ruf nahi mungkar pakun carana pakun ma'ruf. Lo apa kakilah la Islam lo apa ngecok mate zina tak apa-apa tapi kaki mun Islam situng syarat aku tuh jujur. Oh siap pun kalau nikah Kanjeng Nabi siap nyempang orang nikah funga atin alhamdulillah hari cek nyaman sahabat selain tak boleh ngecok engkau ibu ngecok ke bibi Kanjeng Nabi sahabat selain tak boleh zina engkau boleh zina cuma situng cek nakal. Abu, pada ada agak bengkon aku tak paham mau peraban los ning, salah los koning. Aduh, pah ngocak sahabat nih, masya Allah cantiknya. Tarik sis. Tidak biasa nak kau rokes maka pengajian ngaltok tarik sis. Paling tercantik sedunia, luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Ya kok. Ada pula tahun datang baru kes boy pengajian dari. Akhirnya seorang ini dah tak niat azina. Kapan azina apa hingga kedebun Kanjeng Nabi. Kaki jelok apa tapi syarat Islam di situ kau tu jujur. Wah mikir, lemun kau tu jujur dah remang kau dia. Azina nebo, kikeng tak boleh nakal. Mun bi Kanjeng Nabi pai tanya akinya punya sahabat aja apa dek kimada azina. Kakek azina, nak kena jawab mare. Sahabat selain tak apa-apa Kanjeng Nabi misem. Umar deki ngalak to diing dia. Boh, kasih tena Umar, seher selok tahu kasih tena Umar nih kak. Kak Umar ni kenapa boleh manusia setan dia kata ko. Inna syaitan la yasluku maslaka Umar. Tak kira ajalan mun ajalan ni kepada Sidina Umar. Sidina Umar di laut, setan di dajjal. Senyempang bini Sidina Umar. Setan nah, pang timur kana iko.
Ongguan mereka ongguan. Makanya coba sampean periksa nih bengla kiai ku tak tulis Umar Al Faruq. Anapa? Sampai kenyamanan ini kecepon ulama setan ini ketako. Makanya lah kiai beri bacaan Umar Al Faruq dia tak masuk ke dalam. Nak kena kini mun lahir, napa saya tulis daina? Umar Al Faruq. Arapa? Dia tak SMS setan. Mun sampean tak percaya gue laku oba kak panan di anak apa tulis daina Muhammad Khalil Yasin. Mun tabi apsa apeto anangnya. Bisa Sayyidina Umar kanjeng Nabi hijrah kan teki. Kalau ku Sayyidina Umar mereka ni. Damma kanjeng Nabi hijrah. Bila? Malam. Arami tek. Makle tidak memperkeruh suasana. Makle tak itu mobi orang kafir. Kanjeng Nabi hijrah ni ketek orang kafir. Sayyidina Umar ku tak apa ngunceng orang kafir tu. Yonceng orang kafir. Ayo kakak apa kafir orang kafir. Mek lantar orang kafir ngarannya gua mulutna. Pana bolong orang kafir ni bah pidato Sayyidina Umar. Ya ma'syarul Quraisy. Wahai Quraisy. Ada Umar bin Khattab leku hijrah dak ke Madinah norok kanjing Nabi. Siapa setero bidina tetih janda, siapa sengarep cetak ngaltok dari petenah, siapa setero anak tetih jatim, amba Umar berempa aboy edim ma aboy. Dan kafir jahiliyah maki bukeng mikir kia. Anu apa ngambek penyakitnya? Bermusibah mun jamba Umar. Jadi mikir ki burung kok mun pah azina ibu kita pengen kok ero jujur tapi pun tanya aki ku tu ngabenda cak madazina engkau ibu ki ngicok tapi pun ditanya aki kok aja ngicok masa Islam ngicok masa Islam azina ben masa deki pah kiding Umar kok tai beli abi Sayyidina Umar entar dek kanjeng Nabi molar ya Rasulullah akhlak keajunan luar biasa kan mangkenten kula total setiap Islam tak usah ngicok tak usah azina tak usah mate hebat tak hebat makanya masyhur kan roh hadis-hadis satre. Ketika kanjeng Nabi baca khutbah datang orang Badui pah romo kemi masjid. Ni kan fiqhul hadis ada cek banyak. Ni kanjeng Nabi tak suka. Orang Badui ni kereng gunung. Makanya cek pun ulama man bada jafa. Orang gunung ni kakal cengkal biasa. Ko pengko. Ni kereng me pangki cek orang gunung. Padang orang gunung mereka. Mun bedarok kota Padang. Ciri-ciri nah mun nginum es repo. Polan ngokos. Anjingnya. Anjingnya cek gunung aja. Dan ngokos bahasa teleponnya kubur lah. Kanjeng Nabi baca khutbah ring Badui ini kedateng romo rakemi jeung mancing. Di mana kan masjid beni tehal. Kan beni cuma ekor ngi pager kan wajib. Baca khutbah kemi. Sayyidina Umar jaga. Tai bagi kanjeng Nabi mahlan ya Umar. Torot. Isoro pamare sa kemi. Akemi ilmu masjid isoro pamare. Nikah lah kanjeng Nabi. Coba ketika dilihat fiqhul hadisnya salah satunya cek saking nikah pah bi kanjeng Nabi esoro odek abu beni mari atar celatir ke mene masjid kan kada te pun aku mancing mun pah nikah yok dek kan aku sambil buru kan gimana aku sambil buru tentu nak kemina jen nyebar nikah bi kanjeng Nabi kan Sayyidina Umar ero jek ke sak kemi esoro pamari sak kemi pamari pan ero pamari mari naro laki aing pah seram langsung soceh ya kan fikul hadisnya salah satunya bahwa turab abu nikah tak usah saya cukup selene aing kurang gili dari hadis nikah saya kala nikah lah kanjeng Nabi amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf dalam alarang cuba kanjeng Nabi tak ngangkui cara cuba tapi kanjeng Nabi cara napa kun ma'ruf nikah hebat kanjeng Nabi sebanyak mungkin gak dinto ampun ekolopai pon nikah nomor 2 kan dididik wae gak sepenting kening bungkus iki molen nggih sepertama apa maki sabolo apal mun daya cuman mi patok garing cena sing ngajir yang pertama Rasulullah bukan memberi contoh tapi menjadi benih banyak makon tapi banyak ngelakoh sehingga sahabat ni kangiring norok buntek kapi. Nomor 2 amar ma'ruf bil ma'ruf merintah bagus cara nap kanjeng Nabi alos bagus nahi mungkar bil ma'ruf dalam kebenaran alarang kemaksiatan kanjeng Nabi cara napa kun alos bakun bagus sehingga tak teman masake atena orang seepang lo sareng Gusti kanjeng Nabi pon marak saja mah share si ambu kan para saja mah benten pada sampean siap ngaji telo jam 7 4 jam sampean nikah tak leso ya to re sampean lengki sampai kul 2 tak sengka siap 7 sampai kul 2 siap lengki sampai kul 2 lengki cak kulian mun tak kul 2 cak mulai kuliah sapa orang ngalia atau pote mari negak iki bener tak lejena sampean nikah iki abai pidato re sajam gak mun saari ka manto benih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Yang nomor 3, apa rahasia Rasul cek pun ulama? Ada apa kanjeng Nabi kak din temik sukses? Kanjeng Nabi kak din to kompak, al-ittihadu yujidul quwwah. Apolong masih tong. Ketika kanjeng Nabi kak din to kompak, makanya dinyatakan keanekaragaman dalam kebersamaan. Kanjeng Nabi ini kemik bisa kuat, mik bisa sukses, bisa hebat. Karena kanjeng Nabi ini kekompak ben para sahabat masih tung. Tevita tak pada keng apolong membaur kanjeng Nabi. Pulan pemimpin punten kanjeng Nabi gak dintolok bah jemamul jagung maagung. Sehingga ben para sahabat ni biasa kompak apolong. Kanjeng Nabi SAW punya Sayyidina Abu Bakar. Beliau ahli siasa, ahli politik. Pun berempukan kanjeng Nabi minta pendapat Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi punya Sayyidina Umar, tukang tatak, tukang carok. Punya Sayyidina Utsman. Beliau beni ahli carok, beni ahli politik, tapi beliau andi pese banyak sombong aki. Punya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa dia? Pemuda tangkas pemberani yang pintarnya luar biasa. 4 nikah ika polong bi Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana Kanjeng Nabi nikah kekuatan ada si bisa nandingi. Anapa? Al-ittihadu yujidul quwwah. Ketika masitung, ketika kompak maka bakal kuat. Gak mungkin acara ni kak. Ni kemudian ke TV haram tak kira bisa. Gini bangki. Beni tak percaya ke takdir pangeran, beni keng mun ke TV dak masih atana asyik macam ke Eropa tak bisa mun ke TV. Kini bangki. Keng pulan alung polong kapi. Manusia ni ka foto kasi lain. Cek kutu keng macam ke Eropa tak foto karing lain. Kelakuan si paling demang di ka foto karing lain. Apa? Misem. Misem ni kan demang. Tak luang setrum. Bodoh ni misem luang setrum. Tak usah majer pulsa. Keng parlo orang kak. Artinya nama kita misem jangan kau tak perlu kau orang. Lah misem ke TV. Tegepok ben lalang. Kok. Cek bida bid 2000 insyaallah blek-blek. Ya kan tetinya mana namun misem ke TV. Kini bangki. Oleh karena itu di akhir zaman ini adalah contoh. Maka dinyatakan Ansor. Tadi ada macam-macam gula sareng Fauzan Subunaki, tapi membaur jadi satu buat acara luar biasa. Inilah yang dulu dipraktekkan oleh baginda Rasul. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Kalau di negara kita dinyatakan Bhinneka Tunggal Ika, tak pada en lain, kan make tak pada en lain. Kata pada ini ke beni atau tiaki apesa, beni patang nyale selain tapi patang akompol, patang apolong, malengkap antara situng ben lain nah. Guna sering ngabala kak. Islam ni kepada ben krikik ni. Nih, krikik ni. Krikik ni kah pada apa tak pada? Tak pada. Kena makin tak pada ni kah karena kompak iteku apa selok sekena kak ni? Apa? Bolan kompak. Cek patang cokoco makin tak pada ni kah? La tahtakir mandunaka falikulli syai'in mazia. Cek nyale ring lain makin pada dengan di kekurangan. Setiap tung-situng ni kebeda kelebihan. Beda terkadang manusia ni kah mun ngocak celeper sarah. Keng lambe. Kan beda sana kan orang ni kah? Gini bangki. Orang ni kini king genteng kan. Cek nang ucap iya apa sampean kak? Cek sarah nunggu mandana dia. Mangkana cek batang cokocok tanang lemak ni kata pada kak. King mungkin kan si banyak pan tak pada. Yena kapan tak pada kelero. Penggalan bu. Situnga tanda amolot sa amolotan bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Amolotan ngak nikah neraka si ceramah masuk udah ada. Benggalan kak. Can kula tore apa orang cek pakan neraka kabeh. Pas swarga ke dibina. Bi kula ke bala swarga ni kelega. Pas orang pakan neraka kabeh masuk swarga bi diben. Bi kula ke bala saya ngak le. Makin masuk swarga mun ke dibi kengku. Apa kalau aku? Entar ke bala ada orang, entar ke doja ada orang ni. Ntar kalau ada orang kok capung keluar dia di swarga. Ya man katibi. Cak Nabi Adam pelambak minta ibu Hawa ngi. Ketika pan tak pada tore beni tak pada kak din topah moso. Justru malengkap Imam Syafi'i pendapat nyeting karing bini audu betal. Imam Malik andi udu nyeting karing bini tak betal. Ni kacak patang cale beda faedah nak kula ban sampan ketika atawaf ketika asai Mekah. Noro Imam Malik sai wudu pakun tak betal. Ngene bangki. Imam Syafi'i pendapat setiap taman cok kotoran taina cukok ni kan najis karena Imam Syafi'i ada bunyi ke al-mustaqdar secara tabiat ika baci. Imam Malik punten taman cok ni katabi perkara senoro. Jadi mun taman cok ni katabi apa yang madbu apa yang seetoro. Mun seetoro ikiningkakan mun taman cok koceng najis koceng tak ikiningkakan. Mun taman cok ngajam ajam ikiningkakan di taman cok pada pala ajam tak ada telur tak melu ya taman cok teter. Ini kan saya kan gitu.
Ani, le kula ben sampean nurut Imam Syafi'i. Tore kula ben sampean dalam masalah taman. Cok ni ke Imam Syafi'i apa Imam Malik? Bani Imam Syafi'i kula ben sampean. Syafi'i ada 14 ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Malik, tak nurut pendapat Imam Syafi'i. Saat pendapat taman cok gak ditos soceh. Istukhdir Ibnu Jarir Khuzaimah dan semacamnya. Kula ben sampean bener Imam Syafi'i, kula ben sampean tak pendapat teman cok ni kena najis. Buktena orang mandala mun amas sak cukup benteng tai na benteng tai buang. Orang mandala mun amas sak cakalan tai buang. Mungkin apa ki? Tai buang mun Imam Syafi'i sampean najis bu. Sabak ke baca ni kuring, baca na najis. Beri aing masak sarimi na najis. Kiba kelang agengan kapi sa masjid najis kapi. Untung pada Imam Malik ada bu bahwa tamancong seikning kakan ni kan norok soce sehingga penting kula ben sampian makilah tak buang norok ke langker ni kapakun ikning deer teking tak melo saya tak saya haji ya kan ngocak saya kan mereka deer kapi ni kan bagi buru jawab saya sampean Islam pada bikin ni kan cek ngarep pada tapi tori pak kompak. Ketika kompak maki tak pada apa salah teku agak Allah ke baik polompon cak le cale maki dak pandek ni kan maki dak pandek tu kesamulja mun beda kiai ni kesingater di majeding jong ke timur kiai bah ke laut kiai maki dak pandek ke sentar kak ni kan maki paling renjeng cak bagi kiai di majeding jong nemor ni oh laut bah bengok mun tak ipong kak ce tak kebi kiai iki nak bagi kiai ni kah tunjuk tuting untuk netu sekanjaan saya ni kah ring soki ni anak menetu kan parat tu deh ni kah ring melarat deh cek netu tak enak keren nabi orang keng tak boleh patang cale kak sesoki ben semelarat pada ka butuh cek cokoco sesoki mun sesoki cokoco abid masjid semaria cek cokoco sesoki acara ngak ni kan lekas deti ber sesoki nyumbang tengki semelarat cek cokoco semelarat mun ada semelarat maki sesoki tak kira delum ko purna cokoco semelarat mun tak sesoki lotok mah ada semeko lah yo dua ni ko tu kompak ko tu apolong mun dua ni ka kompak apolong make rokok kening kepek dek ka tak king pulan kompak sesoki ben semelarat iki napa ki kompak cek batang enak pada eka butuh ben lakar sengaja bi Allah manusia ni kebedo saya pasoki ipata andi arapa mak le patang parlo mak le odik ni ka ajelen makan Allah jabu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya sengaja bodoh soki sedeng miskin akhirnya patang puto patang parlo mak le odik ni ka ajelen makana kakak gula di tretan di Jakarta ni kan ngucak nyamana kakak gula ni kan kakak Haji Roma Irama oh sia yang jala celing baikan pada jenggung apa jong raja kakak gula ni kan ngucak senikah memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda ada yang miskin ada yang sedang dan ada juga orang kaya agar satu sama lain bisa saling memerlukan agar roda kehidupan bisa berputar berjalan kok miskin atau kaya tinggi atau rendah semuanya sama di hadapan Tuhan ya pada saya tretan kak tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan karena kalau semua kerja kantoran pasera sengaura canat dong mungkin apa mungkin ya Allah manusia nikah tak pada agabai beda tunjuk manis nikah kena selok asli namun kanjing Nabi ni kaseluan ngangkui tekentek kacer ni kalau ben ibak di dalam menak beni ibak di luar ibak di dalam kanjing Nabi karena khotbah kanjing Nabi ni ke setempel gitu tapi kalau ben sampean kan biasanya ngangkui selok manis ni tunjuk manis aseluan Allah ke tunjuk manis paling selok ipah genteng lakar kena selok meskipun sesonat nikah asli nikah saya nikah para ibu temor kak lakar kena beda maka namun sampean mangkatah lambat marga semasang ales tikan tangki bu
Pongki losning, pongki umur 30 ni kalau losning salah alos kuning. Mun umur sebitek beni losning, ning los salah tak kuning celeng polos. Bemunus ni kan beda-beda tesat lagi kak. Ni kemana bedak binin sambian cek kiri. Arapa betonah. Budian mun tua ambu tibi. Makin kan pulang kita nyengi bedak ipah genteng. Mun umur belum polo pani bedak ipah nyelket karo kero enggak beda. Bemunus ni kan Kanjing Nabi ada boleh kulli da'in dawa, setiap penyakit beda tampana kecuali dua tak ada tampana. Napa? Al-haram, tuah. Napa tampana tuah? Ada. Mula umur sangang polo maki yang ku seragam SD pakun gero. Nggih napa nggih? Mula umur sangang polo maki dak maki gina pakun kare telok. Maki beda lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi. Iya ngoda pole, keng tak ning pangki kayak tetel ya. Setelah tetelah tak ikut lagi, gina jeka ke tetelah. Apa? Ada fasenya manusia ni. Kayak gini bangki. Mungkin ngoda nggak sih ngocak deh. Bini situng terus dua, bini dua terus telok, bini telok terus. Apa? Kayak mudah umur segang polo tahu sampak situng lah ikut aku. Bumuni Bangkalan, bukan Bangkalan ni ke kiai. Ni ke banyak uning. Ada sabi bini situng. Untung gula bini kiai. Bangkalan memang ngocak kiai dua, telok, empat. Mun sumenep tak pati osom. Cak sumenep ni ke bagian ustad kiai ni ke termasuk kiai takwa. Takut kasih tua. Meni Bangkalan cek tawakal. Takut kasih tua geng memburu akal ya. Onjengan ke bela dua deh ya. Minta berkat ke bini sengoda lah agelah situ banyak ku kau onjengan dongku. Bangkalan. Mun Sumenep ada, ta? Ada sing ngaku, mang kan tak padeng Sumenep ni nek. Tak langkong kiai. Nyengkup-nyenggung niki wayang mbok mule nek lagi. Kan ada deng padeng mun Sumenep Mekas niki. Jadi mana bini dua telok ni kayak ngak sing tak ando. Padahal kayak nyaji tak ngak. Tangki. Mun kula bi kiai pesan kula tina cong. Bini situng pekor beli pada ben si banyak iku. Maki banyak mun tak ikut-ikut kok bi bang sabeng. Cak gila ni kayak tak tahu sampean dengan. Nah, le cina baje kakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin ngoda kan senika. Situng dua terus telok. Umur sangang polo bini situng lah ikut engku. Makanya mun reng posepot engku menasaren. Selake tidung langker si bini menkot. Dapur. Tanya aki bi kompo ya. Minta bolong. Aduh mun lah tu ada betina jong. Si minta lah bolong bang. Makai bolong ada remak ana. Gila bolong ba ada kipan lah bolong ku tak lah ada remak tibi. Babi ni dapurnya tak bisa jong. Manusia je mun lah tua kerso. Kersok dak remah bahaya ker je tak masuk. Cagla cara orang. Ada pula begini dengar dia boleh kada fil. Ada lebih panas peda tu dengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun sambian me ngocak nambah ku anu keng mun panitia ngocak nambah Pak Abid tu biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekejap duhur kak dia. Pada duhur gula ketungan le kata pote. Saya simpulkan, nggih, mak le bedale oleh nah. Ya ngoncang boleh. Betul ka mungkin. Seterakhir Allah ku bae kentek ni kene keng mantep ni. Kecok-cok maki de kentek ni kene nggih. Kula ben sampean lambok main sutes-suten ro maki lempol mentepan de kentek kalah. Kene bang ki. Maki ni kene cok-cok elong mun ketel semangkat sekene dia kan. Nih kamu kampung tar ke kiai cek bagi kiai long kurbang elong iki. Begitulah manusia. Sanika kanjing Nabi keanekaragaman dalam kebersamaan. Mangkana muntro saya kula sampean tenda kanjing Nabi. Pasera orang bagian pos-pos hadir para kiai. Ajunan caalako, ajunan tak usah macam keterop, tapi ajunan epentai pamangki penggalian pendapat epon. Tak bisa sesepon nika. Cek kurang ajar ke sesepon kita syarok norage baca tak bisa alako. Aja pentai pendapat nika kelompoknya Sidina Abu Bakar. Sampean andi WC ngiring kelompok Sidina Utsman bin Affan. Tak lako tapi tunyai keluar. Sampian lako tak bisa. Pendapat tandi. Keng tukang carok bajingan. Mari bergabung kepada kelompoknya Umar bin Khattab. Abu, maturan ni kamu ndak bajingan kak. Tak kata aku bioreng kina bangki.
Cuman maki kocak bajingan mun di Madura cek dan badan naki. Luar coba mun kocak bajingan konotatifnya negatif. Biasa makna coba. Keng mun di Madura kocak bajingan belum tentu belatir, banyak bangsa, nggih, angko. Makanya bajingan ni kaparlo di Madura nih, maki bajingan mun di Madura pakun ngaji. Cek lulusan madrasah. Maki bajingan mun di Madura pakun bojong. Kena bangki. Coba ni kemun Jumatan ka? Jumatan. Luar ni banyak mobil lar kalir nih, Keng mun di Madura maki kocak bajingan mun Jumatan. Di mana di luar? Ada beda bungkona ka. Beban mari kita ngaget. Maksud tayap siap berangkat masjid. Bah, kuda sering ngabala setiap pidato ngabala. Mun di Madura bagi bajingan sing ngajak cocok. Tore. Jadi baring ketika beda Habib Jakarta ibu Cubaki. Reng Bali sahabat Cubaki. Saya keluar di Madura pula kelompok gula sapi datu nih. Mereka tek ngak gula nih kak. Takut senantang. Bajingan di Madura saya keluar. Beda Habib Cokocok, Habib ibu Cubaki. Saya keluar di Madura nih kejing bajingan nak kak. Ikeng sear eng. Tang erok turun ke Madura. Cacak ayat enak. Nih kemun bajingan Madura. Bajingan Madura. Keng mun beda Turria kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Cubaki. Enak maki bajingan nyabah ibu kia. Makanya aku sering ngebala, saya enggak mun karing Madura macam-macam. Maki bajingan mun Madura ni masuk swarga. Wah, ni banyak siamin, banyak bajingan dah dina dah. Dak masih mau lihat Pak Bun gula Pak Bun. Mungkin kena anu tak turun nang kanto gula. Begitu. Ada tu aki bajingan pahamin kapi bobol. Artena insyaallah kau leban ajunan bekal selamat kang. Amin Allahumma. Mun sebajingan saus selamat senika swarga kapi sampean deh. Amin. Acara ni kesampean kan sombengan tengki. Nika kompak kan nyumbang tak nyumbang sampean. Abri napa tak abri? Majar napa tak majar? Anika nyampit kapi. Mek kita abri kan samar mun la nyaring deh iya dah. Sampean buk mek tak majar pesekeun hadir ni kalau nyumbang. Tengki buk. Iya nyumbang mata dak berkatnya. Salah tak abri besi bah anang lemak iki bakapi. Ya oleh peto berkat ben lagi aja. Aja mun tepak kana saya kapi mek sobun tak kina tanah lego aja. Punten jak ni kadek sing ngampung. Thank you Kak. Si asli ngampung seneku umme kriya Kak tak bengi bengki. Keng cuman alhamdulillah ketika along polong ketika dinto ajunan melo saya kula menter ngampung saya. Ajunan isyafaati kula menter pada iki ke swarga wikengan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pertama uswatun hasanah. Kanjeng Nabi benih banyak merintah, benih banyak abri contoh, teti contoh ngelakok ada. Mangkana orang ni kan langsung ngelakok. Nomor dua, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Makon alarang, cara napa kun bagus. Tak maloka atina orang. Mangkana orang ngatoro. Kuluban sampean mangken tor kadeng kempang matodus enyak benyang orang. Salah tak atoro epesuwe. Iki na bangki. Nomor telok kanjeng Nabi kak dinto. Ittihad. Abolong kompak katimangken ni ada ansornya, ada peradabannya, ada bersadanya. Apa lengkapi masyarakat membaur bode sombongan Eropa, bode sombongan lakona, bode sombongan ngerena, bode sombongan proposal lah. Akhirnya kompak ketika dinto. Maka mulai telok ni diterapkan dimanapun kita berkiprah para santri. InsyaAllah kau leban ajunan bekal sukses semoga segak dinto. Dan saya bangga dan terima kasih mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. GP Ansor Persada ipa istiqomah. Amin Allahumma. Bansarnya masyarakatnya mulai ketika dinto mulai nguda terbiasa. InsyaAllah sepona ajunan akan jadi penerus bangsa yang takut kepada Allah. Diila'i kalimatillah meneruskan perjuangan. InsyaAllah saya hadir situ aja teti orang sekenging dito ipon Allah. Amin Allahumma. Telok kak dinto bisa sampai yaki sajam langkong sapora kak tak langkong kiai banyak bahasa cangkolang banyak bahasa semungkin kasar tak langkong sapora nah bengkalan ini ke bahasa paling kasar sebenarnya kan lo salah darah mati ke beres kan seneka sebenarnya mun bengkalan beres kaki kayak kan seneka ki jadi mangkan aku gelo ibu ngucak ceoncong kia tak nyentak juga nak benih keng nyentak sapora nak kak keng mun pidato ni kata ipa kaja sampian gitu aku lah pidato tore patako ke Allah udah ben sambian mati ya. Nyak penata acara bah nyampit bau. Jadi kalau tore kule ben sakan binar man seni kata lagi. Ah ya mun binar tore mole areng sareng iki. Di tugas kule mare. Pon telok menter bisa kesango kak. Sepertama, teti contoh beni abri contoh. Sanikai keluarga. Nomor dua merintah kudu bagus cek sampai kasar karena mun kasar seesoro ni ketak kira atoro.
karena sakit hati. Sini kecugan ke anak, Pak Alos, kata tangga Pak Alos ketika santri persadani kok, tori Pak bagus, enten ibadah lagi pengajian, kan ini mulang sini, kan ini kecara Alos, saya luar biasa. Berarti ajunan ampun ngiring dalam pandangan Gusti Kanjeng Nabi. Senomor telok al-ittihad, kompak abolong. Telok ni kebi persada mangkene kalau kau kapi, ben kak dinto saya dalam pandangan Kanjeng Nabi ikebai. Contoh dek kaula ajunan, manter bisa angalako. Amin. Mana Nabi benar dari saya pada Pak asli fadl dari Allah. Mana Nabi benar salah asli umur dari kaendengan boten kaula tibi. Nyuwun sapora, nyuwun pelerasaki. Tak langkong kiai kacang kolangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Banyak kiai babari. Kiai saus. Barokah. Punten kiai. Yo. Mangireng Pak tutupuk mak le barokah. Asline copo tak tuman nutupan tukang buka ngedok kula kae. Coba pendongo bener mekibun lauk deh. Maksud tamun pengajian kuliah compok tukang mukang Fatihah. Hanya tu Pak Karing apa kakek kak? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم بحرمة النبي وبجاه النبي أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه النبي وبحرمة النبي اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاء والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي